अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम 1+1=1 की दूसरी कड़ी लेकर आपकी खिदमत में फजल खान हाजिर है। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने औरत और मर्द के दरमियान एक अहम नफसियाती फ़र्क को बयान किया था कि मर्द के जज्बात और एहसासात का मरकज़ उसकी आंखों में है और औरत के जज्बात और एहसासात का मरकज़ उसके कानों में है। ये नफसियाती फ़र्क हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ते हैं। मुमकिन है ज़ाहिरी तौर पर कहीं ये फ़र्क की वजह से हमारे दरमियान मुश्किलात भी जन्म दें, लेकिन यही फ़र्क हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल करते हैं, तकमील करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं अपने मुंह में लीमू का रस निचोड़ना चाहूँ, तो उससे क्या होगा? दांत खट्टे हो जाएंगे और चंद कतरों से ज़्यादा पीना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर सादा पानी के अंदर चीनी मिक्स कर ली जाए, तो उसे चंद घूंट से ज़्यादा पीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी लीमू को उस मीठे पानी में मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो इससे तैयार होने वाला जो सिकंजबीन है, एक खुशगवार शरबत बन जाएगा और आप उसके कई गिलास पी सकते हैं। हमारी जिंदगी में ये फर्क बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर उनको जुदा जुदा करके देखें, तो मुमकिन है उसकी वजह से हमारी जिंदगी में मुश्किलात जन्म ले। लेकिन जब हम इनका इम्तिजाज करते हैं, तो इसका एक बड़ा खूबसूरत हसीन नतीजा निकलता है, जिसके नतीजे में हमारी घरेलू जिंदगी इंतहाई खुशगवार हो सकती है। इसी तरह आज एक और अहम फर्क आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। औरत और मर्द के दरमियान एक अहम फर्क यह है कि औरत मेटिकुलस अप्रोच की मालिक है और मर्द होलिस्टिक अप्रोच का मालिक है। सादा लफ्जों में यह कि औरत जुजियात को देखती है और मर्द कुलियात को देखता है। यानी औरत जुजी नहीं कर रहा है, मर्द कुली नहीं कर रहा है। इसकी सादा सी एक मिसाल से बात वाज़ेह हो सकती है कि अगर आप कभी अहलिया के साथ दावत पर जाएं, तो मामूलन खवातीन वापसी पर क्या कहती हैं कि क्या आपने उनके घर में जो पर्दे थे देखे हैं? क्या आपने जिस उनका डिनर सेट देखा है जिसमें खाना खाया है? क्या आपने वहां पर उनके नए सोफे देखे हैं? क्या आपने उनकी फलां चीज देखी है? तो मर्द हज़रात मामूलन कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ खाने का पता है, पता नहीं ये चीजें वहां पे थी या नहीं थी। लिहाजा खवातीन जहां पर भी जाएं, बड़ी डीपली एक एक चीज पर उनकी निगाह होती है और उनको जुजियात से देखती हैं। इसी तरह अगर खवातीन कहीं शादी ब्याह पर जाएं, किसी फंक्शन पर जाएं, तो उनको पता होता है कि इस औरत ने, इस खातून ने जो आज मसलन सब्ज रंग की साड़ी पहन कर आई है, तो उसे पता होता है कि आज से 6 माह पहले, 4 माह पहले फलां प्रोग्राम के अंदर ये खातून यही लिबास पहन के आई थी और इसने दोबारा पहना हुआ है। या इसी तरह आप अहलिया को एक महंगा सूट खरीद के दें, वो उसे एक फंक्शन में पहन के जाए, उसके हफ्ता 10 दिन 2 महीने के बाद दोबारा फिर प्रोग्राम हो, तो अहलिया मामूलन पूछे कि इस फंक्शन पर कौन सा लिबास पहन के जाऊं? आप कहें कि जो चंद दिन पहले खरीदा था वही पहन के चली जाए, तो खवातीन मामूलन क्या कहती हैं कि वो तो सबने देखा था, वो तो मैंने पहले भी पहना हुआ है। यानी खवातीन इस चीज को इस हद तक डीपली देखते हैं। मर्दों को तो लिबास का अंदाजा नहीं होता कि कितने फंक्शन में पहनकर गए, कौन सी शादी में गया, जो मिल जाए उठा के पहन के चले जाते हैं। औरतें इसको बड़ी डीपली जुजियात से जाके देखती हैं। एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पाकिस्तान से कुछ स्टूडेंट्स आई एक एजुकेशनल टूर के अंदर, और मुझे मौका मिला वहां पर ट्रांसलेट करने के लिए। वहां हफ्ता की क्लासेस थी, मैं जाता रहा क्लासेस में, और जब उन दिनों हमारी अहलिया पाकिस्तान में थी, जब ये एजुकेशनल टूर खत्म हुआ तो वो पाकिस्तान पलट गई और हमारी अहलिया से कहा कि क्या भाई के पास कपड़ों का सिर्फ एक ही सूट है? कि चंद दिन आए और उन्होंने एक ही सूट पहना हुआ था, एक ही कलर था उनका। देखिए, मर्द को पता नहीं होता कि कौन सा सूट कब चेंज किया है, आज कौन सा कलर है, कल कौन सा कलर था, लेकिन खवातीन इस चीज को बड़ी डीपली देख रही होती हैं। इस तरह कुछ तजर्बात जो किए गए, फर्ज करें कि एक कमरा था जिसमें बड़ी चीजें भी थी, छोटी चीजें भी थी। उसमें खवातीन से कहा गया कि जो कुछ है इसको नोट करें। मर्दों से भी कहा गया और उनको पेज दिए गए कि भाई आप नोट करके लाएं। मर्दों ने कहा कि इस कमरे में फ्रिज है, अलमारी है, एक सोफा है और पर्दे लटके हुए हैं। लेकिन खवातीन ने ऐसी ऐसी चीजें बयान की जिससे इंसान की अकल हैरान हो जाती है। औरतों ने कहा कि वो जो पर्दा है, पर्दे पर इतने बैल बूटे हैं, बैल बूटों के अंदर जो पत्ती है वो इस रंग की है, जो फूल है वो इस कलर का बना हुआ है। खवातीन इस हद तक यहाँ की जुजियात को देखती हैं। ये भी जो माहिरीन नफ्सियात हैं इस बात को तस्लीम करते हैं और बयान करते हैं इस चीज को। एक अहम चीज
کہ وہ علوم جو کلیات سے ڈسکس کرتے ہیں، یعنی ہستی کے بارے میں، وجود کے بارے میں، یعنی ان کا افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کلیات سے بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. مثال کے طور پر لاجک ہے یا فلسفہ ہے، یہ تو ایسے علوم ہیں جو جزیات سے افراد کے بارے بات نہیں کرتے، یہ کلیات کے بارے ڈسکس کرتے ہیں. آپ ان میں دیکھیں کہ ان علوم میں تسلط رکھنے والے مرد کتنے ہیں، خواتین کتنی ہیں. ان علوم کے اندر مرد حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ان علوم کے اندر خواتین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. خوب یہ فرق اپنی جگہ پر کہ مرد کلیات کو دیکھتا ہے اور جزیات کو دیکھتی ہے. اب اہم سوال یہ ہے کہ اس کا ہماری گھریلو زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، چونکہ یہ دونوں میں یہ فرق پایا جاتا ہے. اہلیہ نے گھر کو بڑا صاف کیا کہ جب شوہر آئے گا تو میری تعریف کرے گا. اہلیہ نے آئینے کے سامنے ہو کر گھنٹہ خود کو کھڑے ہو کر سجایا کہ جب شوہر آئے گا تو میری تعریف کرے گا، اچھا لباس پہنا. لیکن جب شوہر آتا ہے تو اس کے لیے تو چیزیں وہ میٹر ہی نہیں کرتی، شوہر تو ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہا، مد نظر ہی نہیں رکھ رہا. تو کئی دفعہ اہلیوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ گھر کیا صاف لگ رہا ہے آپ کو، کیا میرا جو لباس ہے اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو شوہر حضرات کہتے ہیں ہاں اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں شوہر حضرات کو چاہیے کہ یہ فرصت آپ کے پاس، اس فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یعنی عورت کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دیکھیں اگر آپ فرض کریں 10 دفعہ اہلیہ تیار ہوئی، آپ نے تعریف نہیں کی، گھر صاف کیا، آپ نے تعریف نہیں کی، اہلیہ نے اچھے سے اچھا کھانا بنایا، آپ نے تعریف نہیں کی، آپ نے کوئی اپنے ریمارکس ہی نہیں دیے، تعریف ہی نہیں کی، تو اگلی بار اہلیہ کیا کرے گی؟ اہلیہ آپ کے لیے آمادہ نہیں ہوگی، وہی گندا میلا کچلا پسینے کا مارا ہوا لباس پہن کے آئے گی. دیکھیں پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہو سکتا ہے اسی سے جو ہے دوسرے تعلقات جنم لیں، مرد کہیں باہر جانے کا عادی ہو جائے. یہ چیزیں خود ہم دیکھیں، یہ دو طرفہ یعنی ایک جو روڈ ہے ہمارا ون سائیڈڈ نہیں ہے، ڈبل سائیڈڈ ہے. کبھی بھی گھریلو مسائل میں کوئی ایک مجرم نہیں ہوتا. فرض کریں مرد کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز بن جاتے ہیں تو اس میں خاتون بھی برابر کی شریک ہے. اگر خاتون کے ایکسٹرا میریٹل افیئر بن جاتے ہیں تو اس میں صرف خاتون ہی، مرد بھی برابر کے شریک ہے. لہٰذا اگر ان جزیات کو دیکھیں تو مرد کو چاہیے کہ ان کو مد نظر رکھے. دوسری طرف سے عورت کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فرض کریں کہ مرد جو ہے شادی کی سالگرہ بھول جاتے ہیں، جو چھوٹے موٹے کہا تھا کہ یہ کام ہفتے ویکینڈ پہ کریں گے بھول جاتے ہیں، تو عورت یہ نہ کہے کہ مرد بے پرواہ ہے، یہ ہماری بات کو اہمیت نہیں دیتا، یہ مجھے ویلیو نہیں دیتا. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. مرد آپ کو ویلیو دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، آپ کی بات سمجھتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے. لیکن مشکل ہے کہ مرد جو ہے ان جو جزئیات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی سے مرد بھول جاتا ہے ان کو. مرد کا تعلق بڑی چیزوں سے ہے، مرد کلی نہیں کر رہا ہے. مرد کی جو اپروچ ہے ہولسٹک اپروچ ہے. لہٰذا اگر عورت اور مرد، شوہر اور بیوی ان فرق پر غور کریں اور اپنی گھریلو زندگی میں اس چیز پر نگاہ رکھیں تو ہماری گھریلو زندگی یقین جانے حسین اور خوبصورت ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ مزید جو فرق پائے جاتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان مزید پروگرامز میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.